at the kamote. Kamote, galay sa kamote, yellow kamote. We purchased the galay from another farmer. May makatabang ta sa pang mga silingan na farmer. Gikan pa niya sa laturan. And ko dire sa silipon. Ato ning ugma. Okay, so sakit. Okay, ugma is Friday and it's new moon. Ba? Oh, mga po siya sa almanak pa sa pananom sa kamote. It's a good day to plant. Alright, mga 20 ni kasako yellow kamote. So we're gonna start planting this tomorrow, December 5. December hopefully sa Holy Week maka-harvest na. Alright, happy farming.